ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଏस ଠିक रे सुना जाउची कि नहीं यस और नो टिके समस्त कहि रखन कमेंट रे। सर सुना जाउची सर। अच्छा कोन करबा आज रो टिके विलंब पई माने भुवनेश्वर रे माने जानि परिबोनी पूजा पर्व हला माने एते ट्रैफिक होइबार नै जोडा कि तम मान को आज रो सेति पे बाधा विघ्न सम्मुखीन हैला। तो तम माने समस्त जानिछ आज रो विषय हला कोन ना ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। तो आमे माने समस्त जेतळे आमे माने स्टार्टिंग जेतळे जन्म हितले जन्म हि सल्ला परे परे तम माने समस्त वर्णमाला पढिछ कि पढिनो के कहलो समस्त वर्णमाला पढ़ीच ना किए पढ़ीन जो सर पढिलु किछु मने नाही सर। कोन मने नहीं पढिलु किंतु मने नाही सर। हां तो सेति पे वर्तमान पे कोन पे मने नहीं जेहेतु आमे माने बड़ होई गलेनी तो सेति पे हम मानकर मने नहीं नो कि तो जदि हम माने छोट थाते ताले पिला माने हम मानकर समस्त मने थाता ए जो ध्वनि रहिला ध्वनिटा पिला माने गोटे प्रकार कोन के कहि परिबो नाद ता कहि परिबो बा गोटे प्रकार शब्द बोली कहि परिबो ध्वनि हला गोटे प्रकार नाद बा शब्द ए जो शब्दटा पिला माने किमिति हम जानिया बोली कि ताको शब्द बोली के कहि परिबो कि वर्ण आमे माने जानले कि नहीं वर्ण मानकर समाज माने कहि शब्द बोली तक माने कहि तांती तो वर्ण केते प्रकार बोली तम माने जानिछ मते के कहि परिबो वर्ण केते प्रकार बोली जानिछ दी प्रकार गोटे हला कोन स्वर वर्ण आ गोटे कोन अछि रे व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण केते बोली अछि के कहि परिबो 11 टी स्वर वर्ण 11 टी अछि कि नै व्यंजन वर्ण 39 टी हे जाई अपडेटेड अष्टम श्रेणी बही तमे माने खुली की देखि परिबो एटी व्यंजन वर्ण लिखा जाई 39 टी जोटा कि क्ष गोटे जुक्ताक्षर नाही एथरे आसी कोन मिसि जाई छि ना व्यंजन वर्ण रे से आसी क्षटा आसी की मिसि जाई छि बुझि पालो कि नहीं मस्त बुझि पालो कि नहीं एति की जिंस मु तम मानको स्टार्टिंग रो कोन पे कहली गोटे मिनिट कटि गला एई जिंसटा मु तुमको स्टार्टिंग रो कोन पे कहली के कहि परिबो देखिया आमे जदि पढुचंती ना वर्ण वर्ण विषय हमको तो किछि तो डिटेल्स रहिबा दरकार तमे बे जेतल गोटे मूवी देखिया पे जाउछो से मूवी रो तमे माने ट्रेलर न देखले जाओ कि मूवी देखिया पे के जण अच्छा जा बोली ट्रेलर न देखि मूवी देखिया पे जाओ हां सांगटा डाकी दउची पळे जेंकी मूवी देखि दे पळे आछिया जा जाओ कि रे ट्रेलर देखले तुमको भल लागले ही जाओ ना नहीं मूवी देखिया पे तो सेही बळिया तो किछि जिंस कहिबा पूर्व मु सेतमे तुमको किछि गोटे हिंट्स देली ध्वनि होउची एक प्रकार नाद बा शब्द बोली मु तुम मानको जेंति कहतली मने रख एई थरो फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा तुमको आसीथिला मनुष्य रो मुख निश्चित भाव प्रकाश समूह होउची कोन भाषा एडी हला गोटे मुख्य पॉइंट नोट डाउन करन भला मनुष्य मुहरु बा मु तुम मानको जहा कहले तुम माने मते जहा भी तार आंसर दोउचो मुखरु जहा बाहरला सेडा हला पिला माने कोन ना भाषा बोली कि तका माने कहले एकु मध्य पिला माने हमें भाषा कहिथांती कोन ना भाव प्रकाश रो माध्यम को मध्य पिला माने हमें ताको कोन कहिथांती ना भाषा बोली कहिथांती मने रख भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम को मध्य हम माने कोन कहिथांती रे भाषा बोली कि कहिथांती ताले पे मते को वर्ण जो रहिला वर्ण पिला माने हमें काहा को कहिथांती ना ध्वनि मानकर लिखित रूप होउची वर्ण तुमको भी परीक्षा रे मध्य प्रश्न आसीथिला फॉरेस्ट परीक्षा रे वर्ण हमें माने काहा को कहिथांती ना ध्वनि मानकर लिखित रूप होउची वर्ण ध्वनि मानकु जेतोळे हमें लिखिबा सेई गुडा को सब वर्ण रे हम मानकर आसीबो बुझि पालो कि नै ध्वनि रो अर्थात पिला माने हमें तो कहिथांती कि नै शब्द बोली कहिथांती कि नै शब्द पिला माने मु तुमको कहा कहली मिसिक हबो बोली कि वर्ण मानकर समष्टि को नै हबो बोली कहली कि नै जदि मु तुमको एबे कहिबी तर कहली विष्णु हला तर कहले विष्णु कहली हला एगुडा को वर्ण मानकु नै कि हेची ना वर्ण मानक परे हेची बोली कि के कहि परिबो ए जो विष्णु कहली एमान सब वर्ण माने मिसि गेइचंती ना वर्ण मानकु परकु नै कि हेची बोली कहि परिबो शब्द को नै कि हेची ना हैं शब्द दुटा शब्द को नै कि तो गोटे वर्ण सृष्टि ना दिरा शब्द को नै कि वर्ण सृष्टि हला पहला ध्वनि मानकर लिखित रूप होउची वर्ण ध्वनि मानकु जेतोळे हमें लेखुचंती सेडा हला वर्ण वर्ण मानकर कोन हला समाहार रे पिला माने हम मानकर शब्द हिताय नॉट की शब्द मानकर जोडा कि नै कि हम माने करथांती एठी कहला ध्वनि मानकर लिखित रूप माने ताकु जेतोळे हमें लेखुचंती ताकु ही पिला माने हमें कहउचंती कोन ना वर्ण रूप रे ताकु माने परिचित करथुनी के जण बुझी पालनी मते को तापरे अथर बुझे आउ थरे कोंदु स्टार्टिंग रो अच्छा देखो तुमको कहिला जदि मु तुमको बे लिखिबी अ ठारू नेबी क्ष पर्यंत एगुडा को सब गोटे गोटे कोन ले वर्ण बा इको हम माने आउ कोन कहि थांती बे अक्षर बोली कहि थांती
एको माने वर्ण सहित आउ कोन कहिथेंदी रे अक्षर बोली कहिथेंदी कि नहीं? अरे हां कि ना मते को yes sir तमन जितले पढिथिलो वर्णर अन्य नाम भी पिला माने एठी देखो लिखा जाईछि रे अक्षर अक्षर लिखा जाईछि ना देखो आज्ञा तमे भाबुथिबो सार मिछ कहउछन बोली वर्णर अन्य नाम होछि कोन अक्षर तमे माने जितले अ को नै कि क्ष पर्यंत जितले नै कि तमे माने पढिलो एगुडा कहला कोन गोटे गोटे वर्ण बा अक्षर बोली कि माने कहले हैला ताले ई जो अक्षर माने पिला माने जितले मिसिले ई अक्षर बा जो वर्ण माने मिसिले ताकू ही नै कि पिला माने गठन कोन हैला ना ध्वनि आ ध्वनि शब्द बोली कि ताकू माने कहले ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବୟ ପଢିଥିଲି ତମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅବୟ ପଢିଥିଲ ମତେ କହିଲ ଅବୟରେ ଆମେ ମାନେ ପଢିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଧ୍ୱନିନୁକାରୀ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ଗୋଟେ ବୋଲିକି ୟେସ୍ or नो ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କହି ରଖ ଧ୍ୱନିନୁକାରୀ ଆଉ ହେଲା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ଗୋଟେ ବୋଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ କି ନାହିଁ ରଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ म्यूट कर दियନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ବୋଧେ ନଏଜ ଆସୁଛି ଟିକେ म्यूट କରିନିଅନ୍ତୁ ध्वनि मानकर पिला माने आमे ताकू जेतल पढिथिले ध्वनि जिए शब्द सिए बोली आमे माने जानथिले कि नै मते खाली सेटा को यस और नो बोली अर्थात ध्वनि वर्ण मानकरे वर्णित बा रूपायित माने बा वर्णित माने एकु नै कि पिला माने जेतल आमे गठन कले एकु नै कि जेतल आमे ताकू परिणाम रे गोटे ये कले ताकू ही पिला माने आमे कोन कहले रे ध्वनि बोली कि कहले पहला वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताहा ना लिपि ताल तो मु परीक्षा प्रश्न आसला कि नै लिपि बोली कोटा पहला वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु वर्णटा हला कार ना ध्वनि मानकु जितले आमे प्रकार लेखिले जो वर्णटा हला ध्वनि मानकु नै कि जितले आमे ताकु लेखिले ताकु ही पिला माने आमे कोन कहले रे लिपि बोली कहले अच्छा वर्णर अन्य नाम हला अक्षर भिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए जदि मु तम मानकु एबे कहिबी ए ई आई ओ यू एगुडा को सब गोटे गोटे भावेल कि नै मते को yes sir ओरा भावल सब भावेल माने स्वर वर्ण कि नै आज्ञा एगुडा को सब कोथिरे हला स्वर वर्ण ना इंग्लिश रे हला कि नै किंतु जेतबेला आमे ओडिया रे पढिले ओडिया रे रहिछि कि अ आ इ दीर्घ ई तो ओ ए दुर्घ रु ए ऐ ओ आ ओ एमानकर उच्चारण समान आसुची कि मते खाली एति जिंस क्लियर कर जेतबेला आमे ए ई आई ओ यू प्रोनाउंसिएशन करूचंती जेतबेले अ आ हस्व दीर्घ हस्व दुर्घ रु ए ऐ ओ जेतबेले प्रोनाउंसिएशन कले एमानकर प्रोनाउंसिएशन समान आसिला कि हां सर आसिला नाही ताले सेति पई से एठी कोन कहला विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए सेमानकर आकार और उच्चारण रे पार्थक्य रहिछि माने पार्थक्य माने तांका भीतर देखिबो किसी सामंजस्य नथिबो सेमानक भीतर कोन हबो ना अलगा टाइप रो थिबो जदि मु कहि परिबी राम श्याम भीतर किछि पार्थक्य अछि माने श्याम गुण रे भलो थिबो किबा राम सेई अनुसार थिबो तो सेई बलिया वर्ण मानकर एटा जेतल इंग्लिश रो भावल हला ओडिया रे हेला भावल त इनको भीतर किछिटा पार्थक्य अछि सेति पई इनको उच्चारण समय रे एमानकर अलगा थाए ताले मते बे कुहो म त मानु कहली मनीष मुखुरु जोटा बाहला ताको माने कोन कहली ध्वनि भाषा कहले रे भाषा मनुष्य मुखुरु जा बाहला ताको माने कहले भाषा ध्वनि गोटे प्रकार कोन हमें त कहि परिबा नाद बा शब्द कि नहीं ध्वनि हैला गोटे प्रकार कोन नाद बा शब्द कि नहीं ये सो नो समस्त कहि रख yes sir अच्छा वर्णर अन्य नाम को हमें माने कोन कहले वनर अक्षर वर्णर अन्य नाम हैला अक्षर बोली पिले माने एबे ही जस्ट हम माने पढिले जोटे कि मु तो मानकु एबे ही जस्ट कहली वर्णर अन्य नाम होछि कोन ना अक्षर कहली वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइथिबारु ताकू पिला माने हमें कोन कहले रे लिपि बोली कहले कि ने ताल देखो एठी हला तमर गोटे भाषा रो गोटे प्रश्न आसिला ध्वनि किमिति हमें आसिले जानले तापर हला अक्षर गोटे आ गोटे हला लिपि तो एमानक भितर तमे एठी चारिटी आंसर पाइ परलो कि नै जेतल तुमको परीक्षा रे प्रश्न आसीबो एकु नै कि रिलेटेड करी कि तमे नेक्स्ट टाइम एटा छाडी के आसीबो कि देखो नेक्स्ट टाइम एटा छाडी के आसीबो कि अच्छा एई जो वर्ण रहिला मु तमनको कहितली दी प्रकार बोली कि कहितली कि नै गोटे हला स्वर वर्ण आ गोटे कोन हैला रे व्यंजन वर्ण बोली तो स्वर वर्ण केते गोटी मु तमनको कहितली 11 गोटी व्यंजन वर्ण केते गोटी कहितली 39 गोटी जेतबेले स्वर वर्ण 11 गोटी रहिले एकु जेतबेले हम उच्चारण करंती सेटा केते मात्रा रे ध्वनि एमानकर थाए के कहि परिबो 8 टी ध्वनि थाए
11टा तो सर आमे उच्चारण करिबा 8टा ध्वनि काहे के आसी बोली तमनको मन भीतर प्रश्न आसुनी आसुथबो किंतु तम माने किछि कहून देखो मु तमनको एबे क्लियर कर दोची सेटा को आमे कोन पई कहले अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ ओ ओ मते कुह अ आमे नॉर्मली उच्चारण करथांती जेतबेले हर्षई दीर्घई को आमे माने नियंती ताको माने कोन बोली को उच्चारण करथांती के कहि परिबो केवल ई को आमे कहिथांती कि नै आज्ञा केवल ई कहिथांती कि नै हर्षौ दीर्घौ को भी केवल उ कहिथांती कि नै यस सर तो जेतबेले हम मानकर रु जेतबेले आसिला तो सेठी आमे कोन लिखले रु आउ उ पिला माने रु आउ उ ताले एठी उ मिश्रण हला ताले एठी गोटे ताले 11 रु जदि हम मानकर 3 गला पिला माने 8 रहइबो कि नै तुमको तो ऑलरेडी गणित सर पढैथिबे 11 3 गला माने 8 तम माने भी एटा जानिथिबो छोट नॉर्मली कथा जानजो कि नै 11 3 गला माने 8 एई जो स्वर वर्ण हला ई हला दी प्रकार माने रखो एई जो स्वर वर्णटा हला ई हला दी प्रकार गोटे हला हर्ष स्वर आ गोटे कोन हला रे दीर्घ स्वर हर्ष स्वर माने पिला माने कोन कहि परियो तम माने शीत दिन समस्त देखिछो कि नै शीत दिन रे जेतबेले तमे गोटे कमल किंबा कंथा किंबा कोनसी बेडशीट भितर जेतबेले बाहरी था तम पाटी जेतबेले आ करि दियो सेतबेले कोन बाहर रे पिला माने धुआं बाहरी कि नै अरे धुआं बाहरी कि नै ना कहार बाहरे नै तमान को भितर के अछ समस्तंकर पाटी रु धुआं बाहरतो किंतु माने लाजि जाउछो के कोन ठीक अछि नको भलो कथा जतबेले पाटी रु जतबेले कम दीर्घता पिला माने सृष्टि हला ताको आमे कोन कहले हर्ष स्वर जतबेले अधिक दीर्घता आसला ताको आमे कोन कहले रे दीर्घ स्वर बोली कहले ताले बे देखो आमे नॉर्मली जतबेले उच्चारण कले अ ई उ आउ रु एथिरे पिला माने हम मानकर कोन हला रे कम दीर्घता आसिला ताले एई चारिटी पिला माने कोन हमर रहिला के कहि परिबो हर्ष स्वर रहिले ताले जदि 11 टी स्वर वर्ण भितर हर्ष स्वर जदि पिला माने हम मानकर जदि 4टी रहिले आउ ताले केते गोटी रहि गला 7 गोटी 7 गोटी हला पिला माने कोन हला ना दीर्घ स्वर देखि दबा ए माने की रहउचंदी अ गला पर हमर कोन आसिला आ ये आसिला दीर्घई ये आसिला दीर्घौ तापर की आसिला ए आसीबो ओई आसिला ओ आसिला आउ ओ आसिला ताले ए माने 7टा हेले कि नै 1 2 3 4 5 6 7 ताले ए 7टा रहला ताले तुमको जदि परीक्षा रे प्रश्न आसीबो हर्ष स्वर केते गोटी दीर्घ स्वर केते गोटी कोन कोन लिखियो मते कहि रखो हर्ष स्वर केते गोटी और दीर्घ स्वर केते गोटी जदि परीक्षा रे प्रश्न आसीबो कोन लिखिबो 4टी 8टी 10टी 12टी ना 7टी 4टी दीर्घ स्वर हला 7टी एति जिंस क्लियर हलो कि नै ये सो नो के समस्त कहि रखो आगु जीवा यस सर यस सर देखो तुम मन को ऑलरेडी देई देइची आ तुमको जदि कहिबो मु तार तुमको आहुरी बुझाई देबी तमन समस्त ओडिया रे वर्णमाला जानछ कि नै नै गुडी कहिबी ये हला अ ये हला आ ये हला हर्षई दीर्घई एति कहिबी कि नहीं तमन नहीं समस्त जानछ कि नै जानिछ तो अच्छा देखो मु जो जिंस तम मन को एबे कहिली हैला सेही जिंस सब तम मन को एठी मेंशन अछि स्वर वर्ण हैला जेउ वर्ण रो अन्य वर्ण रो सहाय्य न नै उच्चारित होई पारे ताकू स्वर वर्ण कह जे ताले मने रखो परीक्षा रे जदि तुमको प्रश्न आसीबो हैला जेउ वर्ण अन्य वर्ण रो सहाय्य न नै उच्चारित होई पारे ताकू केउ वर्ण कह जे कोन लिखिबो रे स्वर वर्ण स्वर वर्ण लिखिबो ताले मु एबे लिखि देबी एठी देखो गोटे देखि देउची अ जेतबेले आमे मान लिखले ये कहारो उच्चारण रे जेतबेले लिखिले ये कहारो सहाय्य नेला कि नहीं सर एला नाही जेतबेले आमे माने ओ लिखिले ओ सहित पिला माने कोन मिसिला रे उ मिसिला कि नै ओ ओ हर्ष सहित उ मिसिला कि नै एई जो सर उटा एटा स्वर वर्ण ना व्यंजन वर्ण मते कहि रखो समस्ते एटा स्वर वर्ण ए गोटे स्वर वर्ण कि नै स्वर आज्ञा वर्ण जदि आमे जदि क लिखिबा जदि क लिखिले एटा गोटे व्यंजन वर्ण कि नै क गोटे आमे व्यंजन वर्ण नॉर्मली जदि क सहित अ जदि लिखिले ताले मते बे को क टा हला व्यंजन वर्ण अ टा गोटे स्वर वर्ण कि नै आज्ञा टोटली स्वर अ वर्ण टा गोटे व्यंजन वर्ण अ टा गोटे स्वर वर्ण कि नै ताले एकु पिला माने आमे कोन कहले रे राको ये में हला व्यंजन वर्ण सहित स्वर वर्ण रो मिश्रण रे व्यंजन वर्ण सृष्टि हेते किंतु
स्वर वर्ण अन्य कौनसी वर्णर सी आसीबो नाही उच्चारण समय से केवल ही स्वर वर्ण आसीबो बुझी पारलो कि नहीं समस्ते अरे बुझी पारलो कि नहीं ना Yes, sir. डाउट रही गला सर बुझिला सर अच्छा आमे माने समस्त जानिथिले कि नहीं स्वर वर्ण 11 गोटी थिला जोटा कि आमे माने कहउतले हर्ष स्वर दीर्घ स्वर कहउतले आ स्वर ध्वनि 8 गोटी किमिति होतला तम मानको बुझेई देली कि नहीं तमार भी सेटा भी जानि पारलो कि नहीं तो वर्तमान पे नेक्स्ट पेज को जिबा आ समस्ते जो माने भी पेन कलम धरी थिबो हला पेन कलम धरी थिबो तो से मानको कहि रखिबी जो जो जिंस इंपोर्टेंट जिंस त मान लिखि दबो नॉल स्क्रीनशॉट नै जिवो जहा द्वारा कि तुमको इन फ्यूचर काम रे आसीबो पिला माने हला ऑलरेडी मु तुम मानको कहिछि हर्ष स्वर दीर्घ स्वर को गुडा रहिला जोउथरे पिला माने हम मानकर उच्चारण रे कोन हला दीर्घता सृष्टि हला सी हला कोन ना दीर्घ स्वर अच्छा जेउ वर्ण रे जेउ वर्ण गुडी को उच्चारण रे दीर्घता सृष्टि होई न थाए ताको पिला माने हम कोन कहले हर्ष स्वर जोउथरे पिला माने अधिक दीर्घता हितबो ताको हम माने कोन कहले दीर्घ स्वर एठी हम मानकर चारटा देइछि त माने जानि परथिबो जो जिंसटे मु तुमको ऑलरेडी कहि सारिछि कहिछि कि नहीं ते कहिछि कि नहीं मते कहि रख सर अच्छा एठी देखो सातटा सारा एठी देई देइछि एटा हला दीर्घ स्वर किंतु तुमको जेते बेले आसीला ए जो स्वर त्रिकोण रो जेउ ध्वनि संवृत रेखार ऊपर रहे ताहाको संवृत ध्वनि कहै जे जेमिति हमें कोन कहले रे हर्षई और हर्ष को पिला माने हमें कोन कहले रे संवृत ध्वनि बोली कहले पहला अर्ध संवृत रेखार ऊपर रहे ताहाको पिला माने हमें कोन कहले अर्ध संवृत ध्वनि जेमिति कहला कोन ए आउ ओ को पिला माने कहले पहला अर्ध विवृत अ विवृत ध्वनि आ ताले एठु हमें गोटे कांसेप्ट तुमको मु कहिबी माने रख जेतळे हमें अ आ प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करले जेतळे अ को नेले ताको हम माने भाबिबा अर्ध विवृत माने सिटी आ आकार जेतु लागि नै बोली कि ताको कहले कोन अर्ध विवृत जेतळे आ आकार लागिला ताको हम माने कोन कहले रे विवृत विवृति अ आ पळेला तापर कि आसीबा हमर हर्षई हर्षई दीर्घई हर्ष दुर्घ हर्षईटा जेतळे हमें माने नेले हर्षई जेतबळे नेले ताकू आ हर्ष जेतबळे नेले ताकू दीटा जंग मिसे कि ताको माने कोन कहले संवृत ध्वनि कोन कहले संवृत ध्वनि बोली कहले आ जेतबळे ए आ ओ को नेले ताको हम माने कोन कहले अर्ध संवृत ध्वनि मने रखिलो कि नहीं एठी प्रथमे आसिला अर्ध विवृत तापर आसिला विवृत किंतु ता परवर्ती जेतळे हम मानकर वर्ण आसिला सेटा प्रथमे आसिला संवृत ध्वनि तापर आसिला अर्ध संवृत ध्वनि एति जिंस क्लियर हलो कि नहीं मते फास्ट को एति जिंस क्लियर हलो कि नहीं मु तुमको तीनटा जिंस बे पचारी मते खाली क्लियर करिवो टोटल वर्ण संख्या केतोटी 49 ना 50 49 50 Sir, 50 टा 50 50 49 आगुरु थिला क्षय एबे मिसी कि 50 हे जाइछला स्वर वर्ण केतोटी 11 टी ना 39 टी ना 13 टी ना 14 टी 11 टी 11 स्वर ध्वनि केतोटी 8 टी ना केतोटी 9 स्वरध्वनि टी ना 7 टी ना 6 टी स्वरध्वनि 8 ହେଲା 8 टी स्वरध्वनि टोटल हर्ष स्वर केतोटी अछि दीर्घ स्वर केतोटी अछि के कहि परिबो ସ୍ୱର ସର 4 टी ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର 7 टी सरला 7 टी ताल तमान समस्त एतिकी पर्यंत क्लियर कि नै मते समस्त कहि रखबे एति Yes, पर्यंत क्लियर कि नै yes. परवर्ती जिबा एइटा जेतले मु नेक्स्ट पेज को जिबी एइ जिंसटा तुमको सेतले पछारिबी जति जिंस हमर पढिले सेटा क्लियर करले एइटा देखो किमिति उच्चारण करियो तुमको देई देइची कहले स्वर ध्वनि रो सारणी माने जिह्वार अग माने जिभर अगरे जिभर मझिरे और जिभर प्रस्थ माने जिभर शेष आडू को से गुडा कर तुम उच्चारण करिवो एइ सारणटा को तुम माने कोन करिवो ना स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट नै जाओ जोडे कि तुमको काम दबो हला कोन पई ना जेतबेले तुम माने उच्चारण करूचो अगर जिभरे देखो तुम माने बा अगर जिभरे जोडे कि हम ता कहले सेथिरे पिला माने तुमको आसिला कोन जिह्वार अग्र माने तार अगरे जेतबेले आसिला ई जेतबेले प्रोनाउंसिएशन करछन्ती अगर जिभरे आसिला तबे पस्स माने मझिरे आसिला जेतबेले हम ताकू उ बोली कि जेतबेले प्रोनाउंसिएशन कले मझि आडू को आसिला और जेतबेले संवृत रेखारे देखो ए जेतबेले प्रोनाउंसिएशन करछन्ती सेटा जिभ अघरे और ओ जेतबेले प्रोनाउंसिएशन करछन्ती सेटा जिभर मझिरे बसुसी और जेतबेले आ प्रोनाउंसिएशन कले सेटा हमर कोन हैला रे मझि मझियारे रहि जाउची जिभर मझिरे और जेतबेले अ प्रोनाउंसिएशन करछन्ती जीवर सभा शेष को आसी जाउची बुझी पारल कि नहीं एति जिंस आ मने रख एई ओई आ ओ सुर ध्वनि नुहंती ओई आ ओ ए माने हेले कोन ना शुद्ध स्वर ध्वनि नुहंती मने रख ओई आ ओ ए माने हेले शुद्ध स्वर ध्वनि नुहंती ताले मने रख तुमको मु कहली शुद्ध स्वर ध्वनि संख्या जदी ओई आ ओ जाउ नांती शुद्ध स्वर ध्वनि शुद्ध स्वर ध्वनि संख्या जदी ओई आ ओ जाउ नांती
संख्या हैला केते गोटी ना 6 गोटी केते गोटी हैला पिला माने मन रख शुद्ध स्वरध्वनि संख्या केते गोटी 6 गोटी आसीबो देखिबा कोन 6 गोटी आसीबो मते बे को नॉर्मली जतला हमें प्रोनाउंसिएशन करथंती अ आ गला तापर हम ई कहिथंती कि नहीं तापर उ कहिथंती कि नहीं आज्ञा तापर पिला माने हम माने कोन कहिथंती रु ओ रु ए कहिथंती ताले केतेडा हला तुमको एठी कहला कि नहीं ओई आ ओ ए माने शुद्ध स्वरध्वनि नुहति माने से भितरे जाऊ नाहंती बुझि पालो कि नहीं काहे कि ना तमे जतले ओई आ ओ को जतले प्रोनाउंसिएशन करछो एठी कोन आसला अ सहित ई रे मिश्रण आसला कि नहीं तापर ओ सहित उ रो मिश्रण रे आसला कि नहीं ओ मते कहि रखो एतिकी जिंस आसला कि नहीं यस और नो डी के समस्त कहि रखो आ जतले रु को प्रेरला माने हम जतले प्रोनाउंसिएशन करछंती जे रु आ उ मिसी गेला कि नहीं आ दीर्घ जेतले पिला माने हम प्रोनाउंसिएशन तो केबेले करंतेनी केवल ई आ उ करथांती तो सेति पे एई तीनटा सारा कटि गला तांको सहित आ दीर्घ आ दीर्घ कटि गला सेति पे तुमको जदी परीक्षार प्रश्न पचारिबो शुद्ध स्वरध्वनि संख्या केतोटी ना केतोटी लिखिबो 6टी ओ आ हर्षे हर्षौ आ ओ आ ए मने रखियो कि नहीं अच्छा एति जिंस गला बुझि पारलो तो वर्तमान पे परवर्ती जीवा जेतले तुमको कहितली मु जो जिंसटा कहबी नोट डाउन कर नबो मन रख ओई आ ओ को संयुक्त बा संध्याक्षर ध्वनि कहंती जो ओई आ ओ सेई जगह रु पिला माने कटि गले एठी हमें माने कोन कहंती ओई आ ओ को संयुक्त बा संध्याक्षर ध्वनि कहंती बा एको हमें माने कोन कहितंती ना द्वि स्वर ध्वनि बोली कहितंती तीटा स्वर एठु पिला माने आसुथबो काहे कि ना देखो हमें जतले ओई लिखिले मु तुमको केबे कहली कि नहीं ओ ई पिला माने दीटा स्वर आसिला कि नहीं ओ को जतले पिला माने हमें प्रोनाउंसिएशन कले ओ उ आसिला कि नहीं दीटा स्वर जेतबले जो जिंस रे दीटा स्वर आसिला पिला माने हमें कोन कहले द्वि स्वर बा संयुक्त बा संध्याक्षर ध्वनि एटाला मुख्य पॉइंट एटा मन रखिथिबो हला एटा के बेले भूलिबो नाही मन रख हला एडी देई देछि तुमको शुद्ध स्वर ध्वनि जेमिति मु तुमको ऑलरेडी कहितली 6 गोटी ए जिंसटा एडी मेंशन अछि हला ता पूर्वरु मु तुमको जो जिंसटा या किछि सम परे बा किछि सम पूर्वरु तुमको पढेइतिली से जिंसटा मु तुमको पचारिबे हला मते बे को अर्ध संवृत काहकु कोंती अर्ध संभूत सर ए अर्ध विवृत और विवृत ओ अर्धविवृत अ विवृत अर्ध आ विवृत अ विवृत हला आ अर्ध संवृत संवृत प्रथमे हम मानकर आस्ते ये की थिले ई ए आउ ओ उ एटा थिला ए आउ ओ थिला बुझि पालो कि नहीं एति सारा जिंस पिला माने माने क्लियर हेले कि नहीं ये सुनो टिके समस्त कहि रखो जो जिंसटा पड़ले ताको नेकी रिवीजन कले पिला माने बुझि पालो कि नहीं एटा एते सारा जिंस पिला माने एठी ध्यान दबा किछि दरकार नै मु तमनको जो जिंसटा एठी मेंशन करबी से जिंसटा देखो हला व्यंजन वर्ण हला दी प्रकार एते सारा गप एटा बहुत गप देछि से जिंसटा सेति पे मु तमको कहली पढिबे कि दरकार नै व्यंजन वर्ण पिला माने दी प्रकार हला गोटे हला कोन ना वर्गीय व्यंजन आ गोटे हला वर्गीय व्यंजन केते गोटी ताले पिला माने एठी हम जानले 25 25 वर्गीय व्यंजन केते हला ताले 14 टी हला 14टी जो वर्गीय व्यंजन जो 25 टी हला एकु पिला माने हम केते बार विभक्त करछंती ना 5 भाग रे विभक्त करछंती समस्त मन अछि कि नै एटा को हमें माने कोन कहउतले बोली कि अगरु तुमको ऑलरेडी कहितली पचट तप हला क माने कमला च माने चंचला ट माने टगर त माने तपन प माने पवित्र एटा हमें एको कहिथांती नाही रे एको पिला माने हमें कोन कहिथांती जो जिंस हमें कंठ रे उच्चारण करथांती ताको कंठ वर्ण बोली कहिथांती जो जिंस हमर ताळु रे उच्चारण करथांती ताको तालव्य वर्ण बोली कहिथांती जो जिंस हमर मूर्धा माने पिला माने के कहि परिबो कोन बोली मूर्धा हमें काहा को कहिथांती मुंडो जानछ कि नै एटा हमर हला कोन मुंडो मूर्धा हला तार भीतर पाखर जोटा कि ऊपर हला भीतर पाख माने तुमको तो एबे बी प्रैक्टिकल करी तो देखि परिबिनी फिर भी तुमको कहि रखुची एई भीतर जोटा सभा शिखर रे थिबो सेटा हला कोन मूर्धा बोली ताको माने कहिथान हला सेटा सेडी बाजिबो मूर्धन्य वर्ण बोली कहले तापर त पिला माने कोन हला ना जेतबेले तमरो दांतर बाजुथबो ताको पिला माने हम कोन कहले दंत्य वर्ण क आसिला पिला माने जेतबेले तमरो ओठरे बाजुथबो ताको पिला माने हम कोन कहले रे ओष्ठ्य वर्ण बोली कहले एको रिलेटेड करी कि कोन प्रश्न आसीबो या परे मु तमानकू पूरा भलो भाबरे कहि देबी आ एईटा पिला माने कहा ठारो कहा पर्यंत आसिला क ठारो म पर्यंत आसिला
କ ଠାରୁ କୋଉଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେ म म पर्यंत पर्यंत जेतବେଳେ ଆସିला ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ रे ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୋଉଥିରୁ ଆସିଲା ଜ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଜ ଠାରୁ କ୍ଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆସିଲା ହେଲା ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଅ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ এইଭଳିଆ ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି 11 ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ ମତେ କହି ରଖ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କହିଲି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 25 ଗୋଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେତେ ଗୋଟି କହିଲି ତମ ମାନଙ୍କୁ 14 ଗୋଟି ରହିଲା ହେଲା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ ଯୋଉଟା କି ହେଲା କଚଟ ତପ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଇଜିରେ ମନେ ରଖି ପାରିବ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ସେଟାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରା ଯାଇଛି ହେଲା ତାପରେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତମର ହେଲା 14 ଗୋଟି ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ रे कौन हाँ कि ना कहून तुम बोधे खाई न बोधे मजा लगुच ये देख तुमको ऑलरेडी मेंशन अछि तुम मानक परीक्षा रे केमिति प्रकार प्रश्न आसीबो ताकू नै कि मु तुमको एबे कहूचे एई को नै कि पांच प्रकार प्रश्न तुमको परीक्षा रे आसी परिबो देखो कोन कोन आसी परिबो बोली मु तुमको कहि रखुची एमानक भितरु पचारिबो मूर्धन्य वर्ण कोटा जो माने ओएसएपी पे पिला माने प्रिपरेशन होउचंदी जो मानकर बॉयस हेबे ओएसएपी पे किंबा ओडिशा पुलिस पे किंबा एसआई पे पिला माने जो माने प्रिपरेशन करचंदी सेथिरे पिला माने एइथिरु गोटे प्रश्न आसुची ही आसुची एक मार्क तो एइथिरु थुआ एइथिरु एक मार्क तो आसीबो ही आसीबो परीक्षा रे माने रख हला क छ ठ थ फ एमान भितर पचारियो मूर्धन्य वर्ण कोटी आमे जानले कि नै एटा कोन हला ठ ठाले मूर्धन्य वर्ण जानि पालो कि नै यस और नो मते टिके समस्त कहि रख बुझी पारलो कि नै Yes. मु तुमको कोन यस कहली सर हैं बुझी पारलो नै यस सर बुझी पारले अच्छा किए बुझी पारलेनी कहले परा अच्छा देखो क वर्ग माने पिला माने एठी हला क ख ग घ ङ जोटा के हम उच्चारण कले से कंठरु आसी थाए च छ ज झ निय जोटा के हम ताको उच्चारण कले से कोन आसी थाए ताळुरु आसी थाए ट ठ ड ढ मूर्धन जोटा के हम ताको उच्चारण कले मूर्धन्य वर्ण माने मूर्धारु आसी थाए माने मु कहली जोडे की मुंडर तळ भागटा जोटा की थाए सेथिरु आसी थाए त थ द ध दंत्यनेक माने दांतरे उच्चारण करंती क फ ब भ म एकु पिला माने हमें कोन करथांती ओठरे उच्चारण करथांती एगुडाक सब तार वर्ग को पिला माने बुझौछि बुझि पाला कि नै तुमको परीक्षा रे जदी प्रश्न आसीबो केमिति तुमको प्रश्न आसीबो जोडे मु तुमको गोटे रिलेटेड करके देखेली किंबा तुमको पचारिबो ट ठ ड ढ मुध्यण एकु पिला माने कोन कह जेते मूर्धन्य वर्ण जोडे कि तमर आसीथिला ओडिसा कनेस्टेबल परीक्षा रे पूर्व वर्ष रे ओडिसा कनेस्टेबल परीक्षा जो मान 2023 रे देइथिले से माने जानि चंती एई प्रश्नटी आसीथिला जोडे कि जो माने करिथिबे एक मार्क तुमको पाइथिबे माने रख जो माने करिथिबे सेटा एक मार्क पाइथिबे किंतु या बदल रे तुमको जदी परीक्षा रे प्रश्न आसीबो हैला देखो मु तुमको एबे लिखुची एडी आसीबो ब म हैला ब म हैला आ आसला फ आ आसला ध तुमको पचारिबो ब म फ आ ध एमानक भितरु की अलगा एमानक भितरु की अलगा हबो की कहि परिबो धल ध ध ध अलगा हबो कि नै धटा कोथिरे गला पिला माने हमनकर दंत्य वर्ण रे गला कि नै ये सनो ईसा तो दंत्य जदी वर्ण तुमको सेगुडा पचारिबो घ झ ज आ तुमको पचारिबो तालबेस एमानक भितरु पिला माने की अलगा हबो कहलो जो अरे तालबेसटा गोटे अवर्गीय वर्ण रे जाउनी Talbesa. वर्गीय व्यंजन ले जाउनी घ झ आ ज एमाने पिला माने कोथिरे गले घोड़ा तो कंठर भी जाउजी सर वर्गीय व्यंजन रे गले हमर तालबेसटा गला अवर्गीय व्यंजन रे हां कि ना मते को एटा हला गोटे प्रकार प्रश्न हैला देखो तुमको आउ गोटे कोन प्रश्न पचारि परिबो तुमको पचारि परिबो धर तुमको एई सारणटा देइची तुमको एई सारणटा देइची तुमको पचारिबो त वर्ग रे के जाउची बोली कोन पचारिबो रे त The. वर्ग रे के The. जाउची बोली ताले के ध जाउची जानले पड़िବ भ जाउची कि नै आज्ञा भ जाउची कि ध नै ये सुनो मते टिके समस्त कहि रख एते कि जिंसटा तमान समस्त क्लियर हेलो कि नाही मते कहि रख देन आगु जिबा एते कि जिंस मु तमान को पढेइली एई जो जिंस रे एग्जाम रे को टाइप रो प्रश्न आसीबो ताकू जो 3 4 प्रकार रो जो प्रश्न आसीबो ताकू नै कि मु जो कहिली एई जिंसटा क्लियर हेलो कि नाही मते को क्लियर हेलो जे केमिति मन रहइबो सेटा टिके प्रोसेस कोंतु एई समय मने पडिबो नाही से कहउछ त
ମାନେ ଇଜିଲି ମନେଟା କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖ ନିଜେ କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତମେ ମତେ କୁହ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେଇ ରୋଷେଇ କରିବ ତମର ମନେ ଥିବ କି? ନା ମନେ ନଥିବ। କଣ ପାଇଁ ମନେ ନଥିବ କହିଲ? ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ ରହିଲେ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିନଥିବ ବୋଲିକି। ତ ସେମ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଯଦି ତମେ ମୁଁ କହୁନି ଯେ କାଲି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ବୋଲିକି 10 ଦିନର ତ ଥରେ ତମେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ଓଡିଆକୁ ଖୋଲିକି ଓଡିଆ ବହିଟାକୁ ଖୋଲିକି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ 10 ଦିନର ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ଟ। ତମାନେ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଜ୍ଞାନ ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥ। ଯେକୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଆରଆଇ ଏଆରଆଇ ଅମିନରେ କୋଉ ଲେବୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଓଡିଆରେ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମତେ କହି ରଖ। ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଓରିଡି ହଉଥିବ ସାର୍ ଏଇ ଲେବୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ୟାଠୁ ହାର୍ଡ ଲେବୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବହୁତ ଇଜି ଲେବୁଲର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯୋଉଟାକୁ କେବଳ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଆଉ ହେଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରୂଢି ଲୋକବାଣୀ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏକୁ ବେଶ କରିକି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତି ପରୋକ୍ଷ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗଲା ଏକୁ ପିଲାମାନେ ବେଶ କରିକି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ବେଶ କଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଗଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ଆମର ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗଲା ପରେ ଆମର କଣ ଆସିଲା ରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ ହେଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା କହିଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଏକ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକି କହିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଜ ଅ ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଇଏ ଅ ହବ କି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ଲସ ର ର ଅ ଲ ବି ଅ ର ଅ ଲ ବି ର ଅ ଅ ଓ ଅ ହେଲା କି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ରେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କି ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମୁଖରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଉ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମ ପାଟିରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ବାହାରି ଥାଏ ଆମ ପାଟିରୁ କଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ମନେ ରଖ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଓ ହ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ହ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯଦି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଓ ହ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେବଳ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୋଉଟା ଲେଖିବ କେବଳ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ସାର୍ ହ ହ ହ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ହ ଦେଇ ନଥିବ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିଥିବ ତାଲବେଶ ଜ ର ଳ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହବ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି କୋଉଟା ଲେଖିବ ତାଲବେଶ ଲେଖିବୁ। ତାଲବେଶ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଟା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ସ୍ୱର ପେଟିକାର ଦୁଇ ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଠତନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପଥ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସହ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରାଣବାୟୁ ମାନେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ନା ତମ ଭିତରୁ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ନିର୍ଗତ ହଉଥିବ ହେଲା ସେ ସ୍ୱର ପେଟିକାର ଦୁଇ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଓ କଣ୍ଠତନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତମ କଣ୍ଠର ଦି ପାର୍ଶ୍ଵ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଝି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ହେଲା ତାର ସମ୍ପର୍କ ପଥ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପଥ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ସମୟରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସହ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାନେ କଣ ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରୋନାଉନସିଏସନ କର କିମ୍ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ କହିଥାଅ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଟିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତମର ସେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସିଏ ହେଲା କିଏ କୋଉମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ରହିଲେ ତା ସହିତ କେବଳ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା କଣ ନା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି କେବଳ ହିଁ କିଏ ଆସିଲା ହ। ହଁ ତମର ମନେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଅଇ ଆଉ ଓଉ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ବା ଦି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ଦି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା
ये हला 2 नंबर पॉइंट ह केवल काकल्य ध्वनि बोली ह को आमे माने कहितान बुझि पालो कि नहीं यस और नो टिके मत समस्त कहि रख ए जिंसटा स्क्रीनशॉट नै जाओ एटा तुम माने परे देखि दबो एटा किछि माने समिति किछि नाही बस्य माने पिला माने जानछो कोन एटी बस्य माने के कहि परिबो कोन जानछो बस्य माने कोन जानछो तमे देखिछो कि नहीं जो दांत दांतर ऊपर टिके रेखा थाए माड़ी बोली देखो माने कहितांती से माढ़ीर टिके ऊपर को जोटा थाए ताको पिला माने माने कहितांती बस्य बोली टिके ऊपर को जोटा थाए ताको बस्य बोली कहितांती मूर्धन्य तो तुमको कहली लव्य कहिछि कंठ्य कहिछि काकल्य हला काकल्य माने कंठ सहित पिला माने मिसी की जतळे आसिला अघोष और सघोष अघोष माने जतळे अल्प आसुथबो जतळे अधिक वायु आसुथबो सेतळे पिला माने ए जिंसटा आसुथबो ए जिंसटा तुमको या परे ही क्लियर करे देबी ए जिंसटा स्क्रीनशॉट केवल नै जाओ हला नै गलो समस्त यस और नो टिके समस्त कहि रखो नेलो कि नहीं यस सर यस सर देखो एबे तुमको कोन कहले रे स्पर्श ध्वनि पिला माने हमें काहा को कहिथांती कोन कहले रे स्पर्श ध्वनि स्पर्श माने पिला माने कोन हला ना छुईबा बोली भाबीबनी ए जगह स्पर्श ध्वनि हला हला जेउ ध्वनि रो उच्चारण रे हृत्पिंड निर्गत वायु भाषण वायु पर विभिन्न स्थान रे रुद्ध होई हठात खोली जाए ताको स्पर्श ध्वनि बोली कह जायते जेमिति हमें कहिथांती कोन ना क ठारू म पर्यंत जति रहला ए जो 25 कोटी वर्ण को वर्ष नुए पिला माने एटा हला वर्ण को स्पर्श वर्ण बोली कह जाते ताले प क ठारू म पर्यंत हमें ता कोन कहउतले प्रथमे वर्गीय व्यंजन बोली कहउतले ताकू भी मध्ये हमें माने आउ कोन बोली कहिले बोली कि हम माने जानले स्पर्श ध्वनि बोली कहिले बोली ताको हम जानले बुझि पालो कि नहीं क ठारू जो म पर्यंत जो रहिला एको हमें माने वर्गीय व्यंजन बोली कहिले आउ ता सहित कोन कहिले रे कोन कहिले स्पर्श ध्वनि बोली कहिले अच्छा देखो बस्य ध्वनि पिला माने के तुमको या पूर्व जस्ट कहिछि बस्यटा कोन बोली पिला माने तुमको कहली ऑलरेडी जेउ ध्वनि गुडी को उच्चारण रे जिह्वा शिखर रे बस्य सहित मिलित होई माने जिभर अगरे तुमको रेढार टिके ऊपर को जतले मिलित होउतबे ताकू पिला माने हम कोन कहले बस्य ध्वनि बोली कहले देखो न और ल और र पिला माने तुम उच्चारण करिके भी देखो दंत्य न ल र दंत्य न ल र जतले तुम माने एकु प्रोनाउंसिएशन करूछो देखुछो कि नहीं माढ़ी ऊपर टिके आसुची बोली कि ताकू ही पिला माने हमें कोन कहले रे बस्य ध्वनि बोली कहले तापर कोन आसले रे पार्श्विक ध्वनि हमें काहा को कहले जेउ ध्वनि रो उच्चारण रे जिह्वार मध्य देई तळकु नई पड़िबा द्वारा प्राणवायु जिह्वार एक पार्श्व उभय पार्श्व मध्य देई बाहर को बाहरी आसे ताहाकू पार्श्विक ध्वनि बोली कह जाय ल और ल को पिला माने हम माने कोन कहले रे पार्श्विक ध्वनि बोली कहले ताले मते बे को जेउ ध्वनि उच्चारण रे जिह्वार मध्य देई माने कोन जिभर मध्य देई नई पड़िबा द्वारा तळकु पिला माने से कोन हिता प्राणवायु जिह्वार रे एक पार्श्व उभय पार्श्व माने तमर हला जिभर एपड पार्श्व और एपड पार्श्व रो मझी देकी पिला माने से जतल उच्चारण हे जिवो ताकू ही पिला माने हम कोन कहले पार्श्विक ध्वनि पिला माने से की हेले केवल ल और ल एको केवल तमे नई पड़ी के उच्चारण करिबा द्वारा ए सब जिंस तो तुमको आसी परिबो तापर तुमको कोन आसला रे लोडित बा लुंठित ध्वनि एगुडे को काहा को हमें माने पिला माने कहि परिबा जेउ ध्वनि उच्चारण रे अग्र जिह्वा प्राणवायु द्वारा प्रेरित होई दंत मूल को माने दांत मूल को 2 रु किबा 3 थर आघात करे ताहाकू लोडित बा लुंठित ध्वनि कह जायते मने रखो जो ध्वनि दांत मूल को 2 रु किबा 3 थर पिला माने आघात करिवो पिला माने ताको माने कोन कहले लोडित बा लुंठित ध्वनि बोली कहले जेमिति हमें ता कोन कहले केवल र कु पिला माने हमें कोन कहले रे लोडित बा लुंठित ध्वनि तुमको जदी परीक्षा रो प्रश्न आसीबो र केउ ध्वनि बोली कि पिला माने तमे कोन लिखिबो सेई जगह रे लोडित बा लुंठित ध्वनि लिखिबो कोन लिखिबो रे लोडित बा लुंठित ध्वनि लिखिबो परवर्ती देखिबा कोन कहले रे संघर्षी ध्वनि काहा कह जेते कहले जेउ ध्वनि रो उच्चारण रे प्राणवायु भाषण वायु पर एक संकीर्ण पथ दे आसी बा द्वारा भाषण वायु पर अंश विशेष सह संघर्ष सृष्टि करथाय ताहाको संघर्षी ध्वनि बोली कह जेते अच्छा देखो आमे जतले दंत्य स और ह को जतले आमे उच्चारण करूचंदी दंत्य स और ह को जतले उच्चारण करचंदी एगुडी को गोटे प्राणवायु माने भितर जो प्राणवायु से गोटे भाषण वायु पर माने आमे कथाटा कहउचंदी सेही कथा माध्यम देकी जतले आसीकी गोटे संकीर्ण पथ देकी पिला माने जतले आसीला आसीकी आमे जो कथाटा कहिले से गोटे अंश विशेष पिला माने सह गोटे संघर्ष सृष्टि करी पिला माने सेटा हमर उच्चारण हला
आमे जहा कहउचंती दंत्यस और ह एमाने गोटे संघर्ष सृष्टि होगी जेतु हैला ताकू ही पिला माने आमे कोन कहले रे संघर्षी ध्वनि बोली पिला माने आमे ताको कहले कोन कहले संघर्षी ध्वनि ए संघर्षी ध्वनि किए दंत्यस और ह को पिला माने आमे कहले संघर्षी ध्वनि सेठी हमर दीटा पॉइंट जाइतिला एठी आ गोटे पॉइंट आसिला देखो दंत्यस को पिला माने को ध्वनि को जाइते घृष ध्वनि कोन को जाइथे रे घृष ध्वनि तुमको आउ थरे म तुमको रिपीट कर दोजी ओई आ ओ को पिला माने आमे को ध्वनि बोली कहितांती इस ह को आमे को ध्वनि बोली कहितांती संयुक्त बा संध्या घर बा द्विस्वर ध्वनि बोली कहितांती एकु हगु काकल्य ध्वनि बोली कहितांती दंत्यस को आमे माने कोन कहले रे घृष ध्वनि बोली कहले बुझी पारलो कि नै एतिकी एई तीनटा आज्ञा जिंस एटा मन रखलो कि नै तो वर्तमान पे आगु को जिबा देखिबा नेक्स्ट कंटेंट पिला माने मन कर कोन रहिछि अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन बोली पिला माने तुमको आसिला देखो अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन कोन बोली देखिबा एला उक्त ध्वनि रो उच्चारण रे उभय स्वर और व्यंजन रो भूमिका अनुभूत हुए माने स्वर वर्ण रो व्यंजन वर्ण रो पिला माने भूमिका अनुभूत होतो जिन हम कहले कोन व आउ य कोन कहले रे व अ ता सहित कोन कहले य अ तो ताकू ही पिला माने नै कोन कहले अर्ध अर्ध स्वर स्वर बा अर्ध व्यंजन बोली कहले तापर देखो अजोग बाह वर्ण पिला माने कहा कहला देखिबा कहले उक्त वर्ण दुई गुडी को स्वर किबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित होई पारंती नाही तेणु एगुडी को अजोग बाह वर्ण बा आश्रित वर्ण मध्ये कह जायते मते एबे को अनुसार पिला माने हम जेतले लिखि थांती एटी अ आसिले कि नै एटी दंत्य न आसिले कि नै एटी स और र ए माने स्वर और व्यंजन वर्ण मिसी कि हेले कि नै आज्ञा ए माने स्वर और व्यंजन वर्ण मिसी कि हेले कि नै तो सेही बेले विसर्ग आमे जेतले उच्चारण करिबा बी ई सर्ग जेतले उच्चारण कले एथिरे आसिले कि नै स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण रो आगमन हेला कि नै सेही बेला एटा चंद्र बिंदु को जेतले उच्चारण करिबा हां को कोन कहउतलो सर एटा भी सब तो मिस्टेक होची चंद्र बी इंदु हैला ताल देखो जेतबेले एमाने स्वर और व्यंजन वर्णर आश्रय बिना एमाने उच्चारित हेई पालेनी कोन हैला स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण एमाने मिसिकी ही रहिबे माने तांको बिना उच्चारण हेई परिबे नाही ताकू ही पिला माने आमे कोन कहले अजोग बाह वर्ण अजोग बाह वर्ण हैला तापर आसिला देखो तुमको एबे ही रिसेंट गोटे परीक्षा रे आसीतिला अनुनासिक वर्ण काहाकू कहै जाय कोन आसिला रे अनुनासिक वर्ण एमानंकु काहाकू कह जाय थाए हैला हैला प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण यथा उ निय मुध्यण दंत्यन म तथा अनुसार और चंद्र बिंदु उच्चारण रे नासिकार सहाय्य नै जायते नासिका माने पिला माने कोन नाकर ए माने सहाय्य नै थांती एगुडी को पिला माने हम कोन कहले नासिक्य बा अनुनासिक वर्ण बोली कहले तुम माने जदी एबे उच्चारण करो मते एबे को मो उच्चारण करो तापर उच्चारण करो न दंत्य न और म एमानंक सहित अनुसार और चंद्र बिंदु एक उच्चारण करो एमाने तमरा नाकर सहाय्य न नै कि उच्चारण होउचंती कि मते फर्स्ट कहि रखो नाइ सर नाकर उच्चारण होचंदी साहाଯ୍य नै उच्चारण उच्चारण होचंदी होउचंती जेतबेले उच्चारण होउचंदी नाक सहित ताहाले ताको हम माने कोन कहले अनुनासिक वर्ण बोली ताको माने कहले कोन कहले रे अनुनासिक वर्ण बोली कहले परवर्ती आसिला तुमको कोन देखो अघोष और सघोष वर्ण कोन कहले रे अघोष वर्ण प्रत्येक वर्गर प्रथम दुई गोटी वर्ण को अघोष वर्ण कह जायते ताले तुम माने समस्त जानथिलो कि नै दंत क सब ख च छ ज झ ज झ आसीबो ज झ आसीबो नाही एक मिनिट और थे लिखि दउची देखो क ख च छ ट ठ हैला तापर कोन आसीबो रे त थ प क ताले प्रत्येक वर्ग रे माने प्रथम दुई गोटी वर्ण कि नै ता सहित पिला माने की मिसिबे तालवेश मूर्धन्यस और दंत्यस एमानकर पिला माने ता सहित मिश्रण हैला जेतले एमानकर ता सहित मिश्रण हैला ताले को माने कोन कहले रे
ଅଘୋଷ ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଗୋଟି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଶେଷ ଯୋଉ ରହିବ ତିନି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାହେଲେ କଣ କହିପାରିବା? ଅଗଷ୍ଟ ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶେଷ ତିନି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? କମ୍ପନ ବା ଘୋଷ ମାନେ ପିଲାମାନେ କିଏ କହିପାରିବ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ବା ଅଧିକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? କଣ କହିଥାନ୍ତି? ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗ ଘ ଙ, ଜ ଝ ଞ, ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ, ଦ ଧ ଦନ୍ତ୍ୟନ, ବ ଭ ମ ଏବଂ ଜ ର ଳ ଆଉ ଅ ଏମାନେ ମିଶ୍ରଣରେ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ? ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତାପରେ କହିଲା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲ ବୋଲିକି ପିଲାମାନେ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯୋଉଥିରେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥାଏ? ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, କଣ କହିପାରିବା? ଯେମିତି କହିଲେ କ, ଗ, ଙ, ତାପରେ କଣ ଆସିବ ରେ? ଚ, ଝ, ଛ, ବର୍ଗେ ଜ ଜ, ଚ, ଜ, ଣି, ତାପରେ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆସିବ କଣ? ଟ, ହ ଠ, ଠ, ଡ, ଟ, ଡ ଆଉ ହେଲା କଣ ଆସିଲା? ମୂର୍ଧଣ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାପରେ ତ, ଦ, ନ, ପ, ବ, ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ? ଜ, ର, ଳ, ଅ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ ମାନେ କଣ କହିଲେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ମତେ କୁହ, ତମକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତମ ପାଟିରୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବାହାରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଯଦି ଦେଇଥିବ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କି କହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଦେଇଥିବ କ ଓ ଖ ପିଲାମାନେ କେବଳ ମିଶିଥିବ ଆଉ ତା ସହିତ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶେଷ ତିନି ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜ, ର, ଳ, ଅ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ଅଗଷ୍ଟ ସଘୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜିର ଶେଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖ, ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ସୋପ ହେଲା ଶେଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିବା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କିଛିଟା। କହିଲା ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେଠି କମ ଦୀର୍ଘତା ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲେ? ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦୀର୍ଘତା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ମହାପ୍ରାଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ? ମହାପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ ଏଇଠି କହିଲା ଛ ଘ, ଛ ଝ, ଠ ଢ, ଥ ଧ, ହ ଭ ଏବଂ ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସହକୁ ପିଲାମାନେ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏବେ କୁହ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ କୋଉ ଧ୍ୱନି ଖାଲି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ଆଉ ତ ଆମେ ଯୋଉଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବି କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। କେବଳ ହ କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ କହିଲା ଉପଧ୍ୱନି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉପଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତମେ ମାନେ ଦେଖ ଉପଧ୍ୱନି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ସେଇଠି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥା ହେଲା। ଡ ଓ ଢ କୁ କେବଳ ଉପଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଡ ଓ ଢ କୁ କେବଳ ଉପଧ୍ୱନି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ଡର, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଡ ଲେଖିଲେ ୟାର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଅଲଗା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଧମଣା ଲେଖିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ କଢ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ଅଲଗା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ମତେ କହି ରଖ ଏବେ। ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଦେଖ ସବା ପ୍ରଥମରେ ଯଦି କ ଆଉ ଢ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ତଳେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ପରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କର କଣ ଲାଗିବ? ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିବ ବୋଲି ମାନେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଓଡିଶା। ଓଡିଆ କି ନାଇଁ? ୟା ତଳେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥାଏ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ଡ ରହିଲା, ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥାଏ କି ନାଇଁ? ତ ଆମେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ମନେ ରଖିଲେ, ସେଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କହିବି, ମତେ କହିବ ସେଇଟା କଣ କଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଓ ଆଉ ଐ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାକ୍ଷର ବା ଦ୍ୱିସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ହ କୁ କୋଉ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? କାର୍ଲ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଦନ୍ତ୍ୟ କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଘୋଷ ଧ୍ୱନି କହିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ?
ଆଜ୍ଞା ड ଆଉ ଢ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୋଉ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? ଉପଧ୍ୱନି ହେଲା। ମନେ ରଖିଲେ ଉପଧ୍ୱନି। କି ନାହିଁ? ଏଇ ଚାରିଟା ପଏंଟ ହେଲା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ 1 2 3 4 ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ क्वेश्चन सेक्शन କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ क्वेश्चन ରହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ଧ୍ୱନି ନାହିଁ ସୂଚାଅ। ଏବେ କହିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ ଏଠି ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଅପସନ କ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଦୀର୍ଘରେ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୱନି ଥାଏ କି? ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଉ କହିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦୀର୍ଘ କହିଥାନ୍ତି କି ଦୀର୍ଘର ଧ୍ୱନି ଥାଏ କି? ନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ସାର୍ ଓ ହଉ ଓ ଆଉ ଐ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ঐ ଇୟ ଇୟ କଣ ହବରେ? ଇୟ ସାର୍ ଅର୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଇୟ ହବ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଧ ବିବୃତ ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କୋଉଟା ହବରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କହି ରଖ ଅର୍ଧ ବିବୃତ କୋଉଟା ହବ? ସାର୍ ଅପସନ ଆ ହବ। ଏଁ ଅର୍ଧ ବିବୃତ ବା କଣ କହୁଛ ତମ ମାନେ କ୍ଲିୟର କର ଟିକେ ସମସ୍ତେ। ସାର୍ ଅ ହବ। ଓଡା ଅ ହବ ଓଡା ଅ ଅ ସାର୍ କୋଉଟା ହବରେ ଓ ଅ ହବ କି ଅ ନାହିଁ? ଅ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ ସାର୍ ନମ୍ବର ଟା ଓ ଅ ହବ। ଅର୍ଧ ବିବୃତ ହେଲା ଅ ଆଉ ହେଲା ବିବୃତ ହେଲା ପିଲାମାନେ କିଏ? ଆ ଆ ଅର୍ଧ ସମ୍ବୃତ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଆଉ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ଏ ଆଉ ଅର୍ଧ ଆଉ ହେଲା ସରି ବିବୃତ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ସରି ଏ ସାର୍ ସମ୍ବୃତ ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଏ ଆଉ ଓ ରୋଷେଇ ଆଉ ଇ ଆଉ ଓ ଥିଲେ। ସମୃଦ୍ଧ ଇ ଥିଲା। ଇ ଆଉ ଓ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କହିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନିକୁ ସୂଚାଅ। ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ କହିଛି କୋଉଟା ହବ କୁହ? ଏ ଆଉ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ହଁ ସାର୍ ଏ ଆଉ ଓ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଓ ହବ। ଏ ଆଉ ଏ ଓ ବି ହବରେ ଆଉ ଓ ପିଲାମାନେ ବି ହବ ଦୁଇଟାକୁ ସମ୍ବୃତ ହବ। ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ଦେଖ ସମ୍ବୃତ ଟା ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କେବଳ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଇ ଆଉ ଏ ଆଉ ଓ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ ଥିଲେ? ସରି ଏ ଆଉ ଓ ସାର୍ ଓ ନୁହେଁ ଏ ଆଉ ଓ ଏ ଆଉ ଓ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସାର୍ ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଧ ସମ୍ବୃତ ସମ୍ବୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଧ କେଉଁ ବର୍ଗର ଧ୍ୱନି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଚ ବର୍ଗ ଦନ୍ତଟା ସାର୍ ତ ତ ଦନ୍ତ ହେଲେ ଆନବ ଚଟ ହିସାବରେ ତ ବର୍ଗ ତାହେଲେ ସବୁ ତ ଲେଖି ବର୍ଗ ଦଉଛି ଅଥର ମନେ ପକେଇଦିଅ ହେଲା। କ ଫ ବ ଭ ମ ଇଏ କଣ ହେଲା ଓଷ୍ଠରେ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଚ ବର୍ଗ ଛ ଛ ଜ ଝ ଇଏ ପିଲାମାନେ କଣ ଏକୁଆ ମାନେ କହିଲେ? ତାଲବ୍ୟ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ଅପସନ ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଓଡିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେତେ ଗୁଡିଏ ଅଛି? ଏଠି ଅପଡେଟେଡ ହେଇନି 13 ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା 14 ହେଲା। 14 ଅପସନ ଖ କହିଲ କି ନାହିଁ? 14ଟି ସାର୍। ହଁ 14ଟି ଅପସନ ଖ ହବ ଯୋଉଟା କି ଅପଡେଟେଡ ହେଇନି। ଓ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଟ କର। ଅର୍ଦ୍ଧ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସମ୍ବୃତ ଆମମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ କଣ ହବରେ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ। ଓ କହିଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଯୁକ୍ତ କଳା
କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମିଶିଲେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସାର୍ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ରେ, କାର। ସେଇଟା ପଢିନି। କ ସହିତ ଆ ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା? କାର କ ସହିତ ଇ ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା? କି ଏଟା ହେଲା ହର୍ଷେଇକାର, ଏଟା ହେଲା ଆକାର। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? କାର ଆସିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କହିଲା ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଗୋଟି ଅଟେ? ସୁଷ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ହର୍ଷେଇ ଓ ହର୍ଷଉ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର? ଉପଧ୍ୱନି ସମୃଦ୍ଧ ଉପଧ୍ୱନି ଡ ଢ। ଡ ଆଉ ଢ ସେଇ ଉପଧ୍ୱନି। ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ କହିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କହିଥିଲି ଭୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି। ଦନ୍ତେସ। ଦନ୍ତେସ ନଥିଲା, କେବଳ ଭୃଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି କହିଥିଲି, ମନେ ରଖିଥିବ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଲ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥିର କର? କୋଉଟା ପରେ ପିଲାମାନେ ଲ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ହବ? ଲୋଡିତ ବାର୍ଷିକ ଧ୍ୱନି ନୁହେଁ, ସରି ଲ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହବରେ? ବଶ୍ଚ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ। ବଶ୍ଚ ଧ୍ୱନି କହୁନଥିଲେ? ଏ ବଶ୍ଚ ଧ୍ୱନି କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଥିଲା ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଳ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚାଅ? କେବଳ ଲ ଟା କୋଉ ଧ୍ୱନି ଆସିବ? ବାର୍ଷିକ ଆସିବ କି ନାଇଁ? କେବଳ ଲ ଟା ବାର୍ଷିକ ଧ୍ୱନି ଆସିବ କି ନାଇଁ? ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କି ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଜାଣିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଓ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚାଅ? ଓ ଟା ଆଉଥରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ରିପିଟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଣ ହବରେ? ଅର୍ଦ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୂଚାଅ। କୋଉଟା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଠ ଟା ହବ ସାର୍। ଠ ଡ ଢ। ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ୟ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର କର? ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଉଭୟ କ and ଖ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିଲା? ମିକ୍ସିଂ ନା କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଥିଲା? ସାର୍ ଖାଲି ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ ନା ସାର୍? କେବଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଥିଲା। ଯଦି ଅ ଆଉ ୟ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? କେବଳ ୟ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଅଲଗା? ତମକୁ କହିଥିଲି ପୃଥକର, ଏଇଟା ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ। ଲ, ମ, ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ? ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ର ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା? ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଗ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କହିଲା ହ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚାଅ? ଲୁଣ୍ଠିତ। ଲୁଣ୍ଠିତ। କହି ରଖ କୋଉଟା ହବ? ହ ତ ଗୋଟେ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ଅପସନ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଅପସନ ନାହିଁ। ଦନ୍ତେସ ଆଉ ହ କୁ ଆମେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ବି କହିନଥାନ୍ତି? ଯଦି ଦେଇନାହିଁ ବୋଲିକି କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଛାଡିଦେଇ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ ନା? ତମକୁ ଏଟା ଯେମିତି ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ନ ପଢିଲେ ହବନି ଚାପ୍ଟର ଟା।
एटा आउथरे पढिबो आउथरे पढले तुम मानको माइंड भीतर पसिबो ठीक अछि कि नै हाँ एटा बारंबार न पढ़ले हबो पहला अग्रजीवा तालु सह मिसी केउ ध्वनि सृष्टि हुए तालव्य तालव्य दंत्य हबो उडा हबो देखिबा तालव्य वर्ण पिला माने हम मानकर कोन थिला च छ ज झ नियो त माने एटा प्रोनाउंसिएशन करिक देखो एटा कोन आस्तिला त थ द थ दंत न एकु प्रोनाउंसिएशन करिक देखो दंत्य हबो मूर्धन्य रे कोन थिला रे त थ तालव्य द ध मूर्धन देखो आमे जो उच्चारण करिबा ट थ ड ध मूर्धन सेटा पिला माने कोडी बाजुची ताळू रे बाजुची पाखा पाखी हला मूर्धन्य वर्ण ताळू रे बाजुची नाई रे पिला माने सेटा कोउथरे बाजुची ना मूर्धा रे बाजुची सेति में सिला कोन ना मूर्धन्य वर्ण जोडा च छ ज झ तालव्य निय एटा हला कोन ना ताळू रे बाजुची बोली ऑप्शन ए हला पिला माने ए प्रश्न सठिक उत्तर परवर्ती प्रश्न पिला माने देखिबा पहले निम्नोक्त वर्ण मानक मध्यरु पृथक वर्ण को निर्णय करो कोडा हबो ड हबो र र त र त दे ड ड टा पिला माने को वर्ण आसीबो के कहि परिबो र टा अलगा हबो दौड़ा से प्रतिध्वनि मूर्धन्य नहीं से 21 नंबर प्रतिध्वनि प्रश्न कोडा हबो सठिक उत्तर दौड़ा उपद तारे मूर्धन्य हबो किंतु र अलगा हबो तार रोल सर ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲା ମାନେ କଣ मूर्धन्य वर्गीय वर्गीय ଅ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚକ କେତେ ଥର ଏଇଟା କହୁଛି ରିପିଟ ହେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କି ଅ ଟା କଣ ହବ ରେ संभ्रू अर्ध ବିବୃତ ହେଲା ଆ अर्ध विभूत ସଂବୃତ ହେଲା କଣ आ अर्ध विभूत संयुक्त अर्ध संयुक्त अर्ध विभूत विभूत ओई प्रभुस्वर ହେଲା दीर्घस्वर ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ କଣ ହେଲା ବୋଲି କି ଏଇଟା ଠିକ ନା ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ठीक अछि ସଂବୃତ ପିଲା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ସରି ହର୍ଷେଇ ହର୍ଷ ଆସିଲା ହେଲା ଅର୍ଧ ସଂବୃତ ଏ ଓ ଏ ହେଲା ବିବୃତ ହେଲା ଆ ଅର୍ଧ ବିବୃତ ହେଲା ଅ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ମାନେ ଦେଖିବା କହିଲା ଅଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନିରୂପଣ କର ଅଇଟା ପିଲା ମାନେ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ କି ନାଇଁ आगे ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ସୂଚାଅ ଆଚ୍ଛା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ପିଲା ମାନେ ଯୋଉ ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି କେତୋଟି ଥିଲା दिव्य दिला 6ଟି 6 ଗୋଟି ଯୋଉ ଥିଲା ଏଇ 6 ଗୋଟି ଭିତରୁ ପିଲା ମାନେ କିଏ ଆସିବ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି तो ଆଉ हर्ष କେବଳ ହର୍ଷ ଆସିବ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଅଛି ଇଏ ଆସିବନି ଓ ଆସିବନି କଇ ବି ଆସିବନି ଅପସନ ଗ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ ଆସିବନି ତମକୁ ତ ଅଲରେଡି ମେନସନ କରିଛି ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ଇ ଆସିଥାଏ ଓଟା ପିଲା ମାନେ କଣ ହେଲା ଓ ଉ ର ପିଲା ମାନେ ମିଶ୍ରଣରେ ଆସିଗଲା ଡବଲ ଆସିଗଲା एरो ए ଅ प्लस ଇ ରେ ପିଲା ମାନେ ମିଶ୍ରଣରେ ଆସିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବି ଗୋଟେ କଟିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ଅଇ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ସରି ଓ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କୋଉଟା ହେଲା ऑप्शन ग ଛ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚାଅ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ସଂଘର୍ଷୀ ନା ଲୋଡିତ ନା ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବୋଲି କହିଲା କୋଉଟା संघर्षी ପରେ संघर्षी ସଂଘର୍ଷୀ ସ ଆଉ ହ କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷୀ संघर्ष ଧ୍ୱନି ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ଆଉ ହ କୁ ଆମେ ମାନେ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କହିଲା ୟ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚାଅ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର କାକଲ୍ୟ ବଶ୍ୟ ନା ଲୋଡିତ ग ऑप्शन ग କଣ बस ହବରେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର अर्धस्वर ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ଅପସନ କ ହବ अर्ध यार आगରୁ ପଚାରିଥିଲା ଯାହା କିଛି ମୁଁ କହିନଥିଲି ए प्लस ମୁଦ୍ରଣ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୂଚାଅ କଣ କଣ
ନାସିକ୍ୟ ତତ୍ବର୍ଣ୍ଣନ କେଉଁଠି ନାସିକ୍ୟ ଅର୍ଥସ୍ୱର ନାସିକ୍ୟ ଠିକ କହିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିନଥିଲେ? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କହିନଥିଲେ? ତାକୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ନଥିଲେ? ମ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟ, ଦନ୍ତ୍ୟନ ଆଉ ମ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଥିଲା ରେ? ଅନୁସାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 7ଟା ହେଲେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ନାସିକ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିବାରୁ ଏକୁ ଆମେ ମାନେ ନାସିକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବି କହିଲେ। ନାସିକ୍ୟ ବା ଅନୁନାସିକ୍ୟ ବୋଲିକି ଏକୁ ମାନେ କହିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଆଜିର ବୋଧେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ରହିବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବୃତ ଧ୍ୱନିକୁ ସ୍ଥିର କର। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଯାଇସାରିଛି। ଆଉ କଣ କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ? ତମମାନେ ସମସ୍ତେ କହି ରଖ। ଉ ଥିଲେ କୋଉଟା ସମ୍ବୃତ ପରେ ଧ୍ୱନି ଅପସନ କ ହବ କି ନାଇଁ? କ ସାର୍। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ଥାଏ ନା ଇ ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିବୃତ ଧ୍ୱନି? ଆ ଆ ଆ କାହାକୁ ଡାକୁଛ ଆ ବୋଲିକି? ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଯେତିକି ଜିନିଷଟା ତମମାନଙ୍କୁ ପଢା ହେଲା ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ କରିନବ। ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ରିଭାଇଜ ହେଲେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ଆମେ ଦେଖା ହବା। ଠିକ ଅଛି? କାଲି ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସେସ ଅଫ ରହିବ। କଣ ପାଇଁ ନା କାଲି ତମମାନେ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ କଣ କାଲି? ଅକ୍ଟୋବର 2 ଜାତିର ମାନେ କଣ? ପିତା ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଜନ୍ମଦିନ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କାଲି ଯେହେତୁ ଜୟନ୍ତୀ, କାଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସେସ ଅଫ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି କି ନାଇଁ? Yes, sir.